بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین عربی کو عربی کلاس میں خوش آمدید۔ کتاب چل رہی ہے مبادئ الترجمۃ العربیہ، اور اس کتاب کی تدریس میں جہاں ضرورت محسوس ہوتی ہے کچھ اضافی مشقیں اور اضافی فارمولے اور قواعد بھی دیے جا رہے ہیں تاکہ کمیاں پوری ہوتی رہیں۔ اگرچہ وہ کتاب از خود ایک مکمل کورس ہے، لیکن سمجھنے والے کمنٹس کرنے والے جب سوال کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کا جواب بھی کور کرنا ہوتا ہے۔ پچھلے لیکچر میں مؤنث لفظ ہم نے پڑھا تھا، بلکہ 2 لیکچر ہمارے مؤنث پر ہو چکے ہیں کہ مبتدا اگر مؤنث ہو تو خبر مؤنث ہوتی ہے۔ اس میں ہم مؤنث کی پہچان جان چکے، مؤنث کی اقسام بھی پڑھ چکے ہیں، اور پچھلے لیکچر میں تو جتنے بھی مؤنث اب تک آئے ہیں 4 سبقوں میں اور 5 سبقوں میں، ان تمام مؤنث کو بھی ایک لیکچر میں جمع کر دیا تھا، اور اس کی اچھی خاصی ہم نے مشق بھی کر لی۔ تقریباً 80 الفاظ پچھلے لیکچر میں ہم نے مؤنث دیکھے اور پڑھے اور سنے اور سمجھے۔ آج بھی جو ہم مشق کریں گے اس کے اندر بھی پچھلا ذخیرہ تقریباً سارا موجود ہے، 1-2 لفظ آپ کو نئے ملیں گے۔ آج مبادئ کی مشق نمبر 11، 12 اور 13 ہے۔ مشق نمبر 11 میں سرگرمی ہے کہ اردو سے عربی کریں، اور مشق نمبر 12 میں ہے کہ خالی جگہ پر کریں، اور مشق نمبر 13 میں ہے کہ غلط ہے تو اس کو درست کریں۔ اور ان سب میں بنیادی روح یہ ہے کہ کیا آپ کو مؤنث کی پہچان ہو گئی، اور اس کی خبر لگانا یا اس کا مبتدا لانا اور جملے کو کامل اور درست کرنا، کیا آپ اس پر قادر ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ اصل میں اس کی مشق ہے۔ دیکھیے، پہلے میں آپ کو یہ ایک صفحہ دے رہا ہوں جو اس کتاب کا ہے، اس کا آپ اسکرین شاٹ لے کے ویڈیو کو روک کر آپ اس کی خود کاپی کے اوپر مشق کریں۔ جب آپ مشق کر لیں اپنے تئیں، اس کے بعد پھر جو میں ابھی حل پیش کرنے لگا ہوں، آپ اس کو جانچیں تو کتنا درست ہے اور کتنا غلط ہے۔ آپ اس کے ذریعے اپنی لرننگ اور اپنا جو سیکھنے کا عمل ہے مکمل کر سکتے ہیں۔ تو جی ہاں، آپ نے کر لی ہوگی مشق، اب آپ اس کو جانچ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگور میٹھا ہے۔ یہاں انگور کے بارے میں خبر دی ہے کہ میٹھا ہے، تو یہ چونکہ مذکر ہے العنب، اور اس کی خبر حلو مذکر آ رہی ہے۔ العنب حلو، حلوہ ہوتا ہے نا میٹھا، تو اس سے ہے حلو۔ اللہ ایک ہے، اللہ واحد، تو دیکھیں یہ بھی لفظ اللہ مذکر ہے تو اس کی خبر بھی مذکر آ رہی ہے۔ زکوٰۃ واجب ہے، تو زکوٰۃ میں یہاں بھی دیکھ رہے ہیں کہ گولتا آ رہی ہے۔ الزکوٰۃ اس کی عربی میں گولتا ہے، تو اس کا مطلب یہ مؤنث ہے تو اس کی خبر مؤنث آئے گی۔ اردو میں تو ہم نے کہا واجب ہے، لیکن عربی میں کریں گے واجبۃن، چونکہ خبر اپنے مذکر اپنے مبتدا کے مطابق آتی ہے۔ پگڑی بڑی ہے، العمامۃ کبیرۃ، عورت بیمار ہے، الامرأۃ مریضۃ، المرأۃ بھی ہو سکتا ہے، الامرأۃ بھی ہو سکتا ہے، اور مریضۃ بھی ہو سکتا ہے، سقیمۃ بھی ہو سکتا ہے، جیسے قرآن میں انی سقیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ بہن ذہین ہے، الاخت ذہینۃ، فطینۃ بھی ہو سکتا ہے توئیں کے ساتھ فطینہ، اور ذکیۃ بھی ہو سکتا ہے ذہین، تو کوئی بھی آپ لفظ لگا دیں، یہ تینوں عربی کے لفظ ہیں۔ ہاتھ چھوٹا ہے، الید صغیرۃ، اردو میں تو ہاتھ ہم مذکر استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ نے جانا کہ جسم کا وہ عضو جو جوڑا ہے وہ عرب لوگ مؤنث استعمال کرتے ہیں، اس لیے اس کی خبر صغیرۃ مؤنث آئی ہے۔ کنواں گہرا ہے، البئر عمیقۃ، بتائیے بھلا یہ کیوں مؤنث کی خبر آئی؟ کنواں ہم تو مذکر استعمال کرتے ہیں، اور اس کے اندر
मुअन्नस की निशानी भी नहीं है अलबिरो में, तो ये मुज़क्कर होना चाहिए। जी हाँ, आपने सोचा कि ये मुअन्नस सिमाई है, अरब लोग इसको मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, उसकी खबर मुअन्नस आती है। जैसे कुरान में भी है बिरुम मुअत्तलतुन, लड़की सुस्त है, अल बिन्तु काहिलतुन, कसीलतुन भी हो सकता है, कसीलतुन भी सुस्त है, कसीलतुन और काहिलतुन ये दोनों ठीक हैं। अखबार सस्ता है, अल जरीदतु रखीसतुन, कुर्सी नई है, अल कुर्सियु जदीदुन। अब यहाँ गलती आमतौर पे लगती है, कुर्सी और उर्दू में मुअन्नस इस्तेमाल होती है, जबकि अरबी में ये मुज़क्कर है, अल कुर्सियु जदीदुन। कुरान में भी दो बार कुर्सी का लफ्ज़ आया है, एक आयतुल कुर्सी में है, तो वहाँ वासिआ कुर्सियुहु, तो वासिआ वहाँ पर मुज़क्कर का सीगा कुर्सी के लिए आया है, इसलिए मुज़क्कर है। अल कुर्सियु मुज़क्कर है अरबी में, और इसकी खबर मुज़क्कर आ रही है, जदीदतुन की बजाय जदीदुन। जंग लंबी है, अल हर्बु तवीलतुन, अल हर्ब तो बज़ाहिर मुज़क्कर नज़र आ रहा है, अरब लोग इसको मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, ऐसी मुअन्नस जिसमें मुअन्नस की निशानी ना हो और अरबों से सुनी सुनाई हो, उसको मुअन्नस सिमाई कहते हैं। तो अब देखें उसकी खबर तवीलतुन मुअन्नस आई है। ये 11 नंबर मश्क है, इसको 11+ का नाम दे दें, चूँकि पिछली लेक्चर में मैंने 11 नंबर मश्क एक तवील मश्क करार दी, तो उसको इसके साथ जमा कर दिया जाए। अब है मश्क नंबर 12, इसमें है खाली जगह पुर करें। तो आपने मश्क हल की होगी, खाली जगह जो पेज आपको दिया था उसकी तस्वीर में जो सुर्ख जगह हैं ये खाली थी, अभी मैंने आपके सामने पुर करके पेश की हैं। अस्सौब जमीलुन, कपड़ा खूबसूरत है, तो ये सौब मुज़क्कर है, तो इसकी खबर भी मुज़क्कर आएगी। यहाँ सगीर अल उज़ुन दिया हुआ था, तो इसकी खबर लगाना थी, तो क्या आपने खबर मुज़क्कर लगाई है मुअन्नस? जी हाँ, क्यों लगाई भला? क्योंकि ये जिस्म का जोड़ा है, कान 1 और 2 जोड़ा है, तो ये मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इसकी खबर मुअन्नस आ रही है। अल उज़ुनु सगीरतुन, कान छोटा है। अल कुर्रासतु नफीसतुन, कापी उम्दा है, फ़ाइन है, अच्छी है। तो यहाँ देखें अल कुर्रासतु, एक है अल कुर्सियु, अल कुर्सियु और ये है अल कुर्रासतु, फ़र्क है। कुर्सी माने कुर्सी चेयर, अल कुर्रासा माने नोटबुक कापी। तो अल कुर्रासतु मुअन्नस है, नफीसतुन इसकी खबर भी मुअन्नस है। नशीतुन था, तो इसके पीछे ज़ाहिर ये नकिरा है, तो यहाँ तलब है कि इसका मुब्तदा लगाया जाए, क्योंकि मुब्तदा मारिफा होता है, इसलिए हम यहाँ अल मारिफा ला रहे हैं। अल गुराबु नशीतुन, कौवा होशियार है। या अल वलदु अल इब्नु, कोई भी आप मुज़क्कर लाएँ और ये उसकी सिफत नशीत कर दें। तो नशीत ज़ाहिर है जानदार ही नशीत होता है, चुस्त चाक एक्टिव चाको चौबंद, उसके लिए नशीत लफ्ज़ आता है। अल क़मरु, अब इसको किसकी ज़रूरत है? ख़बर की, चूँकि ये मारिफा है, तो मारिफा को तो मुब्तदा बनाना है, आगे ख़बर की जगह चाहिए, तो लामिउन लगा दी खबर कि चाँद चमकदार है। सौबिरतुन दिया हुआ था और पीछे जगह खाली थी, ये भी नकिरा है, तो इसका मतलब है कि पीछे इसको मुब्तदा की ज़रूरत है। तो खालिदतु सौबिरतुन, इस पर हमने तनवीन नहीं दी, चूँकि ये किसी का नाम है, औरत के नाम पर तनवीन नहीं आती। इसकी मैं अलग से भी एक मश्क करवा दूँगा इंशाअल्लाह कि किन किन लफ्ज़ों पे तनवीन नहीं आती, न अल आता है न तनवीन आती है और वो मुब्तदा होता है, तो वो इंशाअल्लाह मैं आपको बता दूँगा। अलक़ल्बु दिल, अब दिल के बारे में बताना है कि दिल को क्या हुआ? ख़ातिरुन, धड़कने वाला है, शाकिरुन, शुक्रगुज़ार है, ताहिरुन, पाकीज़ा है, शातिरुन यानी चाल चलने वाला है।
अल-उम्म सादिक़तुन, सादिक़तुन लिखा था, इसका मुब्तदा चाहिए था तो वो लगा दिया अल-उम्म, अल-उख्तु, अल-बिन्तु, फ़ातिमा। तो कोई भी मुअन्नस इसके पीछे मुब्तदा की ज़रूरत थी, तो आपने क्या लगाया है, अपनी कापी का अक्स ज़रूर भेजिएगा, उसकी पिक लेके मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भेजें। नीचे स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। अगली मश्क है दुरुस्त करें। किताब में था अल कुर्सियु क़दीमतुन, तो क्या ये दुरुस्त है, ये गलत? जी हाँ, ये गलत था, हमने क्रॉस लगाया। गलत क्यों था कि पीछे हमने मश्क में पढ़ा कि अल कुर्सियु मुज़क्कर है, तो इसकी खबर मुज़क्कर आनी चाहिए थी, क़दीमुन। अल मजल्लतु जमीलुन, तो क्या ये दुरुस्त है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि अल मजल्ला तो मुब्तदा मुअन्नस है, तो उसकी खबर यहाँ मुज़क्कर दी हुई है। क्या होनी चाहिए, इसको मुअन्नस किया जाए, जमीलतुन। अस्सैफ़ु क़ातिअतुन, तलवार तेज़ है, काटने वाली है, तेज़ धार है। तो उर्दू में तो तलवार मुअन्नस है, अरबी में अस्सैफ़ मुज़क्कर इस्तेमाल हो, इसलिए क़ातिअतुन है, क़ातिउन लगाएंगे। अर्रिज्लु वसीख़ुन, पाँव या टांग मैली है, तो क्या ये दुरुस्त है? नहीं, ये गलत है। वजह कि अर्रिज्लु डबल हिस्सा है जिस्म का, ये मुअन्नस इस्तेमाल होगा, इसकी खबर मुअन्नस आनी चाहिए, वासिक़तुन। अल क़रियतु सग़ीरतुन, बस्ती छोटी है, क्या ये दुरुस्त है, गलत है? जी हाँ, ये दुरुस्त है, क्योंकि यहाँ ये भी मुअन्नस है और ये भी मुअन्नस है। अल उस्फूरु जमीलतुन, चिड़िया खूबसूरत है। तो क्या ये दुरुस्त है? बज़ाहिर तो ये दुरुस्त नज़र आ रही है। जमीलतुन चिड़िया है, तो याद रखें कि जो अस्फूर है, ये अरब लोग मुज़क्कर इस्तेमाल करते हैं, अगरचे इसका माना चिड़िया यानी मुअन्नस के लिए ये आया हुआ है। तो क्या होगा, अल अस्फूरु जमीलुन होना चाहिए, जमीलतुन की बजाय। अल हदीक़तु वासिअतुन, इसके बारे में बताइए, क्या ये दुरुस्त है? जी हाँ, ये दुरुस्त है, क्योंकि ये भी मुअन्नस और ये भी मुअन्नस। अल क़मरु लामिअतुन, दुरुस्त है कि गलत? जी, ये गलत है, अल क़मरु मुज़क्कर है, तो इसकी खबर मुज़क्कर आनी चाहिए, लामिउन। तो ये आपकी मशक़ें बाकायदा जो किताब वाली हैं वो भी आ गई। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा अगले लेक्चर में ऐसे मुअन्नस लाऊं जिन पर तनवीन नहीं आती। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।